салом дӯстон, як дақиқа вақти шуморо мегирам. мехоҳам маълумоти муҳимро ба шумо расонам. инам бошад сарпарасти кулли барномаи мо Бонки Имон Интернешнл. Бонки Имон Интернешнл метавонад дӯсти наздики молиявии шумо бошад. масалан ба худатон ва ба атрофиёнатон савол диҳед ки вақтҳои охир маблағҳоятонро дар куҷо нигоҳ медоред ва дар натиҷа чӣ воқеа рӯи кор меоянд. ман маслиҳат медорам ки маблағҳоятонро ба Бонки Имон Интернешнл ба пасандоз гузоред ва солона 18% даромад гиред. ана ин аст дӯсти ҳақиқӣ ва дӯсти наздики молиявии шумо Бонки Имон Интернешнл. кайҳо ин чеҳраро, ин овозхонро ва ин шахси дӯстдоштаро аз ман бисёр мепурсиданд, чи тавассути Инстаграм, Ютуб ва дигар навъи шабакаҳои иҷтимоӣ ва алохусус онҳое ки дар кӯчаҳо ё дар баъзе ҷойҳо бо ман рӯбарӯ мешаванд, кай валиҷон азиз ва даъват мекунед. борҳо пурсидем. дӯстон, хушбахтона ҳама сабабҳо, ҳама асосҳо ва ҳама баҳонаҳо як тараф монданд. имрӯз ниҳоятан мо дар паҳлӯи худ дорем ҳамон нафаре ки шумо ҳазорҳо маротиба дархост кардед. валиҷон азизов дар паҳлӯи мо. акаҷон ассалому алайкум. ассалому алайкум. аз дидори шумо хурсанд. саломат бошед. манам ҳамчунин саломат бошед. ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони барномаҳои додори азизам Маҳмудхон. саломат бошед. саломат бошед. таъбатон чӣ гуна? бисёр олӣ. монда нашавед. ташаккур, ташаккур. қабл аз ана ҳамин суҳбат мо аввалан ҷараёни омодагиро манзур намудем. фикр мекунам ки баҳои баланд пешниҳод кардан аллакай ҳаводорони шумо. саломат бошед. ва фикр мекунам ки ин наворро, ин суҳбатро ва ин сурудхониҳоро мебинанду санаи 5 май албатта толоро холӣ намемонанд. иншаллоҳ 6 рӯз мешавад ки мо дар ҳамин ҷо гӯё дар ҷои тамрингоҳ ҳамроҳи навозандаҳои бисёр ширадаст ҳар рӯз барои консерт яъне омодагӣ дорем ва худо хоҳад ҳама мухлисонро, дӯстонро, азизонро ба барномаи консертӣ рӯзи 5 май соати 17 дар толори маркази ҷавонон мунтазир ҳастам. бисёр як шоми хотирмон хоҳад шуд. худо агар хоҳад. мо албатта тарафдор ҳастем. вале ҷон ака суҳбата мо аз консерт ки оғоз кардем, ман телевизионҳои маҳаллиро як аз назар гузаронидам, вале роли ки консертро надидам. акун ҳамин ташкилкунандаҳои консерт ба мо гуфтанд ки ҳозир асри 21 аст. соцсити, нами интернет, фейсбуку, инстаграму, баъд мониторҳои шаҳр ба. боз имрӯз гуфтанд ки боз дар шабакаҳои телевизионӣ низ пахш мекунанд. аз равиши чиптаҳо хабардор ҳастед? албатта чиптаҳо ба фикрам як 60% уже рафтагӣ аст. боз мондагӣ аст як 40% дигар. одатан ҳамон рӯзи консертам бисёр нафарон омада харидорӣ карда дохил мешаванд ба консерт? ба фикрам ҳама хел аст. як баст мешавад консерт? як баст, бале. кам не мабоду? акун як баст кифоя аст. ҳамин камаш хуб аст. ками ширин. бисёри дилбазан лозим нест. консерт пурра зинда манзур мегардад. худо насиб, худо насиб. борҳо мешунавам ки ҳамин консерти зинда ташвиши зиёд, бале, харҷи зиёд, беҳад. фонограмма қулай набуд? акун фонограмма ман худам кайфият намебарам рости гап. агар ақаллан 60-70% ақаллан барои эҳтироми тамошобин бояд зинда хонед. вале таронаҳо, сурудҳое ҳаст ки фонограмма мехонем, сурудҳои нав, сурудҳое ки мисол нав буромадагӣ аст ва ёе мақсад фонограмма мисол хонда мешавад. ва таронаҳое ки пешина ҳаст, таронаҳое ки аллакай 2-3 сол аллакай мардум аллакай қабул кардагӣ ҳастанд, вояд зинда бо мардум хонӣ хуб аст. ин зинда хондан эҳтироми тамошобин. ман мухлисомо эҳтиром мекунам, ҳурмат мекунам, ба ҳамин хотир ақаллан ҳаракат мекунам ки ақаллан 50% ман зинда хонам. ақаллан 50% зинда хонам. не ки дар ин консерт 60% зинда аст. 60% зинда. бале, 60% зинда аст. беҳтарин. хуб, ман маъзарат, нафаре ки занг задед, баъдан занг занед. хуб, валиҷон ака, умуман шумораи консертҳои шумо назар ба дигар ҳамкасбонатон кам аст. сабаб чаро ки шумо ҳамеша интизор мешавед ки як нафар консерти шуморо ташкил кунад
بسیار مصاحبه شما رو میبینم که تشکیل کننده اگر تشکیل کنم ما میرویم. چرا خودتون تشکیل نمیکنید؟ خود ما درست گپ در این اكو هر یک کار کشنده خودش داره میگوید کو تشکیل کننده ارگانیزاتور الکای باید با این کارو مقصد الکای مقصد متخصص است. بله وظیفه ما چی؟ وظیفه ما فقط تیاری دیده برای مخلصان سرود خواندن. در اصل باید همه خیلی باشد. این مبادا با کاتگوری تنبلی داخل نمیشه. نه تنبلی به داخل نمیشه. میگوید که هر کس کاری خودش کند. وظیفه ما سرودخوانی ما باید آماده شویم. نسرین نسل کتی تابی بولیده کتی برای مردم سرود خونیم. نه اینکه بریم صحنه سرود خونیم ببینیم فکری مانیتور کنیم یا فکری اپاراتور کنیم یا فکری مثال دیگه چی باشه کنیم. این علاقه فکر میکنم که این کارو برای ما علاقه اضافگی است. آخرین کنسرت خودتون رو که خودتون تشکیل کرده بود این کی بود؟ وقتی که من یعنی نو در الوهیدگی یعنی سال کگ ولی جان عزیز رو اومدم سال 2006 2008 خودم موندم کنسرت. از 2010 اینجانی فقط تشکیل کننده تشکیل میکنند. ولی جان اگر یک میشنوم که ولی جان عزیز با دوشنبه تمام گشتن رفتن یک میشنوم خوشم همین رفت و اومد چی معنی داره که؟ برای خانم از این نه خیلی درست که دوستا خانه دارید. یک میشنوم که پر در پایتخت یک میشنوم پر در خوجان راستی گپ ما یک پوچکم اینجا یا پوچکم اونجا هر دو طرف هستیم. خدا باشد. شاید تو به گوش شما رسیدم از من خفه نمیشید چون که وظیفه من همین پیچیراس ها رو به صاحبش رسانیدن. از من خفه نمیشید. گاه میشنوم که همین ولی جون عزیز کمتر هوا بلنده میگوین و برای که من از نزدیک نمیدونن نمیشناسن از نزدیک قطعا آشنایی پیدا کردگی نیستن. من از دوستان و از رفیقان که قطعا شت و خیز میکنن از همونا پرسید. شاید من همه خیلی بایم کمتر سریوز باشد ابرزی شما ابرز حیاتی شما ابرز حیاتی من شاید من کمتر قواقیم باشم. از این خاطر آدما بها میداد که من گویا که هوا بلند هستم. نه در اصل من خیلی نیستم. من خاک زمین این چیزا من با عموما وجود نداره. خب بله همین سخن رو خودتون شنیدید که مثلا از قفوی شما همین بسیار میگونه از قفوی من میگم و هوا بلند خیلی دیگه در اصل من خیلی نیستم. خب من خودم تعریف نمیکنم. من از همه آدمایی که حتما شت و خیز میکنن دوستی دارن از همونا پرسن. من خاک زمین من نسبت من خیلی فکرو عموما نگونیتون من خاک پای همه شما دوستان. سلامت باشید. تشکر. چند سالی آخر شما رو میبینم اگر در نقلیات باشید سری چنبرک میستید. شهادتنامه رانندگی چی شد؟ نه من شهادتنامه رانندگی دارم. من شفیور دارم. من یک این تاریخ یکم بار من میگم وقتی که ما همراه مادرم کمک ماه آخرین نویبر بود و دکبر بود همین از مسافه شهر خوجند تا ایسترافشان من زرولیان بودم مادرم نریان نمیشتگی بودن. ما عینی رفته ایستادگی بودیم. عینی بفهمم چی جنازه‌ای بود و چی موردی بود که ما مادر که رفتیم. یا محل همین بسکورستی همین 60 70 رفتیم که یک ماشین پیش راه گرفت در یخ. همین کمک تورموز کردم که ماشین منم خیلی شد از راه برو آمدم منم خیلی ایستاد ماشین من خیلی ایستاد. رستیگه ترسیدم. مادر همین دو فیغان برداشتن. همون جا مادر میگفت بچه‌م دیگه فکر خودشون نمیکنن. فکر خودشون نمیکنن. همون جا دو فیغان کردم فرزندم بچه‌م گفته بکردم و از همون جا کمک چی شدم چی میگه کمک ترسیدم رستیگه. بعد از همون وقت شفیور گرفتم رستیگه شفیور قطعی میگردم. خیلی کمک همین ترس ما وای شود شاید که بوی ما پیدا میشه. خب کسی آسیب ندید؟ یکون کس خدا بشور آسیب ندید فقط که همون واهمش کمتر. من هم خودم ترسیدم و هم مادرم. من همین حالتی مادرم دیدم و دلم از همین رانندگی وای شد. تا این واقعه
фақат худатон сари чанд барак будед? бале бале ин воқеа ба фикрам соли 2016 буд. 2016 буд, зимистон буд. 2016 буд, зимистон буд. Амин аз Исаравшан то Хуҷанда ҳамин дигар раҳ ҳечқили ях мекунад. ҳамин хеле ҳолат ҳамин хеле мо рафтанем набудем, чӣ мавриди заруре буд ки модар гуфти буронда рафтем, ҳамин хеле ҳолат шудам, тарсидам рости. Ба аз ҳамон вақт худо ба шукр душанбе биям инҷо бам шофёрам аст. Шофёр гуфти мегарам. як овозе шунидам, намедонам асос дорад надорад. соли 2016 буд як барномаи консерти ҷадид ҳам дар Хуҷанд, ҳам дар Душанбе буд. Ва гуфтанд барои пешниҳоди анамон барномаи консерти зинда Валиҷон Азизов лексусашро фурӯхт. Асос дорад? Асос дорад, бале. ин ман лексуса фурӯхтам, мошина фурӯхтам. как раз ҳамон ваё буд, ҳам наздики ҳамон чизо буд, ҳамин ҳолатҳо буд. ҳамин ҳолатҳо буд. ҳамон вақт сета консерт пули музиканто $7000 шуд. барои се консерт? барои се консерт. ман барои ҳамин консерти зинда мошина фурӯхтам. баъд ҳамин ҳолати ваям чиза аллакай мошини вай буд. мошинам ҳай намекардам. дар гараж истодагӣ буд. дар ин консерт ягон чиро нафурӯхтем? не дар ин консерт ягон чиз нафурӯхтем. худо ба шукр. ин мардум фикр мекунанд ки мисол ин қадар мо консертҳо мемонем, шояд барои худ мо фоида гирем. Не, аз консерт ягон фоида нест, аз консерт фақат зарар. фақат ки мо мехоҳем ки барои мардум як консерте кунем ки ҳамин консерт барои мардум маъқул шавад. аз кору фаъолияти зиндагӣ монда ҳар рӯз инҷа мебиён, машқ мекунанд, репетитсия мекунанд. ҳамин инҳо ба мақсад ҳаққи корашонро додан дар кор аст. ин ҳамин масраф расход аст. фонограмма чи аст? фонограмма мери ҳамин як рӯз консерта даҳна меҷумонӣ мери. аз ин чиз ман кайф намекунам. ман мехоҳам ки барои мардум наздиктар зинда хонӣ, мардум кати боз наздиктар мешавӣ. яъне хости мардуме мехоҳӣ хонӣ. аз толор хоҳиш мекунанд ки ака аз ин суруда хонед, ако ин суруда хонед. одамое ки худашро ҳурмат мекунад ҳеҷ вақт консерти фонограмма билет намехарад. консертҳои пешинаи шумо буданд пурра фонограмма? бале, консертҳое ки пеш ман оғоз кардам кору фаъолията соли 2006 соли 2008 онҷо фонограмма буд. ҳамин фонограмма буромаду ҳама навозандаҳоям танбал шуд. навозандаҳоям танбал шуд ва навозандаҳои беҳтарин мо ба кам аст. хо дар Хуҷанд, хо дар Душанбе кам мондагӣ ҳастанд мутахассисон. не, фонограмма ҳам чизи хуб аст, пешрафта аст, асри 21 аст. чизи хуб аст фонограмма ҳам. баъзе сурудои фонограмма зинда намозед вай яъне қонеъ намекунад, мардум рафта намерасад. дуруст. баъзе сурудо ҳаст ки вай фонограмма, ҳамун фонограмма бояд фонограмма хонем, барое ки ҳамун чизи оригинала вақте ки зинда мекунӣ вай чизе дода наметавонӣ мардум. лекин ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки ақаллан барои эҳтироми тамошобин бори дигар мегӯм ки билет харида мебиёд, барои эҳтироми онҳо бояд ки ақаллан 50-60% ақаллан бояд зинда хонем. қабул. як мусоҳибаи шуморо, яъне интервюи шуморо тамошо кардам. онҷо шумо қайд карда гузаштед ки солҳои қабле ки он солу замон воқеан ҳам гурӯҳи эҳсон дар авҷ буд, мардуме консерти доштед дар кохи Борбад. ҳаво сард ва барои ворид шудан ба ҳамон толор барои тамошо ҳамин дари кохи Борбад аз тарафи мухлисон шикаста шудааст. бале, ман аз ёдам намебурад, соли 2005 буд. 2005 зимистон буд. ба фикрам ё 20 ё 21 декабр буд. ҳамун шабу рӯз ҳама хел Душанбе ба барф задагӣ буд ки ҳатто проезд набуд. на маршрутка мегашт, на автобус мегашт, на такси мегашт. беҳади бад барф баланд задагӣ буд. ҳамон вақт суруди гирьямакун бисёр хит буд. мардум ҳамон вақт ҳатто сиёнкош аст, сабтош аст. мардум ҳамон вақт пиёда омадагӣ буданд консертда, пиёда. боз чӣ қадар одам берун монд, дарои шикаста дур омаданд. чаро ҳамон солу замонҳо таваҷҷӯҳ, муҳаббат
нисбати санъаткорон беҳад зиёд. Масалан, табиист ки мо борҳо наворҳоро тамошо кардем ки масалан аз қафои нақлиёти гурӯҳи Иқбол медавиданд, қафои мошин шояд аз гурӯҳи Эҳсон ҳам аз қафои нақлиёти гурӯҳи Эҳсон ҳам давида бошад. Имрӯз табиист ки намедаванд. барои ки ҳозир ҳама чӣ дастрас шуда, ҳама чӣ даступ на интернет. медонед дар Инстаграм, дар Фейсбук, дар ҳама ҷо уже ҳаст. мардум дидан мегирад аллакай ҳамун чиз пеш интернет набуд, шабакаҳои иҷтимоӣ набуд. мабодо дар баробари шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин санъаткорҳо ҳам ҳунармандо ҳам дастрас яъне даступни шудост ки шон неми мабодо ба мардум. масалан дар кадом ҳолат? масалан табиист ки назар ба ҳамон солҳо имрӯз шумораи санъаткорҳо чанд дараҷа зиёд, чанд дараҷа зиёд шудагӣ, чанд дараҷа мақсад бо даступ нашудагӣ, бо клипҳошона дар телевизиону дар ва ё сар метиҳанд дар шабакаҳои иҷтимоию дар телевизионҳо клипҳошона сар метиҳанд, бо поинаш бо рақамҳои администратор ки мояд телефон кунду заказ кунад. ин фикр мекунам ин кори хуб нест. ҳамин одам хоҳад ҳам мекобуду меёбаду туя заказ мекунад. ҳоҷат нест ки муҷиба админ гуфта номера калон карда нависи таи клип ба ё таи консерт ба. ман шармам мебиёд ростига. аз они шумо надорад? Не, худо ба шукр ихе кораи мо роҳ наметиҳад. одатан шуморо аз ки пайдо кардан шумо? аз куҷо пайдо кардан дар шумо? инстаграми ман поинаш ба админ наистагӣ. телефонҳои админ ҳаст, аз ҳамонҷо пайдо мекунам. нафароне ки инстаграм истифода намебаранд? нафаре ки инстаграм истифода мебаранд аз ютуб боям ба фикрам навистагӣ ҳастем Фирӯз. ютуб боям номеро рақамҳо ҳаст. ҳамин чиз маъқул нест. ман ҳамин чанд рӯзе ки дар Хуҷанд ҳастам, ҳам телевизионҳои тамошо мекунам, ҳамин клипҳошон мебурад, таги клипҳошон ба калон кардам рақамҳои телефонҳошон навистагӣ. ин айба, бовар кунед, айб аст. мардум худаш хоҳад мекобуду меёбаду заказ мекунад. ин чиз фикр мекунам барои ҳунарманд ин чиз бисёр айб аст. ягон нафарон пеш шумо омада мегӯяд вариҷон ҳамин расо шумои кофтем дия шумои пайдо кардан мушкил будааст? ман гуфтам ку Инстаграм ҳаст, Фейсбук ҳаст, Телеграм ҳаст. ҳамин шумо хоҳед мана аз любо ҷо пайдо мекунед. кадом мухлиси ман агар мана хоҳад пайдо мекунеду халос. тем более асри 21 Инстаграм, Фейсбук унҷо номераи админ ҳаст. ин чандумин консерт баъди падар? баъд аз гузаштани падар ин дуюм консерт. Якум консерт соли 2022 дар кохи суруш 20 солаги фаъолият унҷо шуд ва ин соли 2024 гӯё баъд аз 2 сол 22 солагиамо дар шаҳри Хуҷанд шуд. замоне ки ҳамин воқеа рӯй дод пешашон будед? вақте ки бемор буданд мо аллакай ҳама оилавӣ рафтагӣ будем. дар чӣ будем? Дар айни будем. тобистон июн, моҳи июн сезони маърака буд туё. раҳматӣ гуфтанд ки бача ман нағз ту раво мардум туя интизор туя баъмед туя мақсад заказ кардагӣ ту бояд равӣ, ту бояд маъракаошуно гузаронӣ. 18 ё 19 июн буд, маъракаҳо буд, дар Исфара будам, маърака дар Хуҷанд буд. хулоса маъракаҳо гузарондам, омадам хона ба бевақт аз маърака мебиёед, хоб дер мебарад. як маҳал хоб мондам ростига, як хоби ғафлат. ҳамин як хобе рафтам ки ранги хоби ғафлат, ҳамин чиз. баъд саҳар соатҳои 7 буд ё 8 буд ё 6 буд. ҳамин дар ҳамсоя тақа дар баланд тақарас шуд. баъд бинам ки телефони ҳамсоя ба телефон шуд. телефони ҳамсоя ба аз айни телефон кардам ки баъд телефона гирифта гап задам. ҳоҷи Хуҷанд буданд, бародари наздикамо. он кас гуфтанд ки падар камтар ҳолаташон вазмин шуд. он кас нагуфтану. гуфтанд ки падар ҳолаташон вазмин шуд, тезтар бомада биёед. лекин ман худам хеста рафтанӣ будам, уҷа бояд ки хеста рафт биём. боз аз хона телефон кардану ҳамон домало гуфтанд ки хай кун тақдиру насиб мусафед бандӣ карданд. бовар кунед ҳамин фикр мекунам ки дар назарам ҳамин осмону замин ҳамин хел якдигарашон ҳамин хел маҷах шуду. ман ҳамин дурмии ҳамин чизро мондам.
нафасгир шудам, нафасгирӣ намешад. дарҳол шофёрро занг задам, парида омад. бовар кунед ман 1 соату 20 минут ба айни рафта расидам. хеле рафтем ки падар аллакай ҷоннодагӣ. бо ман телефон кити гап зам хатишон. Ман нағз гуфтам. мақсад дилпур каранд гӯё, дилпур каранд ки гӯё ман нағз. ҳамин насиб накардааст ки мо яъне дар лаҳзаҳои охирин дар пешшон бошем. ҳамроҳшон набираҳошон буд, фарзандон, оилаам ҳама будану. аз сабабе ки ҳамин хизмати мардум буд, насиб накард. чанд сола будам? 76 ба гӯё давра кананда, 76 ба гузашта. 76. чӣ беморӣ сабаб гардид? он кас якум бор микроинсулт қапидам, правосторонний микроинсулт мебуд. он вақт спасат кардем. 6 сол пеш, 5-6 сол пеш аз гузашта нашуд. як бор спасат кардем. хай худо ба шукр боз соз шудан, нағз гаштан. дуюм борам шудан, хай боз сабуктар гузаронда. айн сеюм бор ба соз шудан мисли қаблӣ. бо худашон мана дилпур кардан. баъд ман фикрам ки чун пешина мегузара гуфтам, нағз мешам. ки хай насиб набудааст, айн сеюм вай ба гузаштам. худо раҳмат кунад. бепадари қин аст. хай худованд падароне ки гузаштанд худо раҳмат кунад. падароне ки дар ҳаёт ҳастанд худованд умршонро дароз кунад. соябони фарзандоншон бошад. бепадарӣ бисёр қин аст. бепадарӣ дар хобам мебинам. фақат хурсанд. аз шумо розӣ? худо ба шукр. заррае ҳам бошад хизматшон кардем, дуошона гирифтем дар зиндагишон. ҳамин инсона дар зиндагиш бояд ки қадр кунӣ, дар зиндагиш бояд хизматша кунӣ. баъд аз мурдан вай дигар дову даҳанои дигар воҳимаҳо ба фикрам лозим нест. инсона дар зиндагиш қадр кардан, баъд аз мурдан вай дигар азошидану сол кардану хат кардану дабдаба кардану ким чикор кардан вай. ин чизо фикр мекунам ки ягон вай намекунад. мабодо дар танҳоӣ баъзе фикрҳо шуморо нороҳат намекунад ки фалон вақт ман вақт доштам ба пешпадар нарафтам ё чаро бисёртар нашиштам? албатта пушаймонӣ ҳаст. баъзан фурсатҳо буд, баъзан корҳо буд. ҳам кор кати, тӯй кати, маърака кати. мо дар хизмати мардум. масалан аз хуҷанд душанбе маърака дорам, мебиём камака пешро мешинам айниба. боз дуо метиҳам, додоҷон ман тӯям сар мешаду, дуо тед. бохушон бачам дер намондими, дер не додоҷон. хеза кун, раҳ, чӣ набошад раҳ перевал. баъзан раҳ ягон чӣ шуда нашуд мумкин, хай раҳи дур кун. ягон фалокат шуда нашуд мумкин, ё сан фурмда нашуд мумкин, хай ягон раҳҳои кӯҳистон ҳама хеле ки ҳаст. аз таҷрибаи зиндагии худшон мегӯям ки ҳама вақт роҳ ба вақтарак сафар кун ки шояд ягон мушкилӣ пеш наояд. имрӯз ба модар бисёртар вақт ҷудо карда истода? Модар худо ба шукр пеш худам ба. модар ҳама вақт дар пеши худам. дӯстони азиз, бародарони азиз, ман чунин ки боз дар боло қайд кардам, лаҳзае бошад қатишон шинед, хезед, дуошумо гиред. ба бовар кунед, зор мешед ки як бор дар хобатон дуроянд. ман ҳозир зор ки падарам баъзе хобам медурояну, яке боз ман сер намешам. яке баъзе одамо ҳаст ки умуман хоба намедуроянд. зор мешед, дар нохуни пошон зор мешед. ба ҳамин хотир падар модарро эҳтиром кунед, ҳар чӣ бошад хизматшон кунед. ин пулу моли дунё, ин кори дунё тамомиам надорад. ҳаракат кунед ки як лаҳзае бошад аз дидорашо сер шавед, ки баъд дигар пушаймонӣ надорад, оқибат суд. ҳамин. кӯтоҳ карда мегӯем ки охиратшон обод бошад. Амин. аз шумо ва аз дигар фарзандонашон розӣ бошанд. илоҳим. амин. худо ба шукр. валиҷонака баъзан мебинем як акси бародаратонро мегузоред, ба шумо хеле монандӣ дорад. акоятон чӣ кор ҳастанд? ва одам кору фаъолиятшон Россия ба Екатеринбург ба меранд, мебиён.
هم وای مقصد بسیاری فعالیت و کور و براش در یک ترینبورگ است. بعد برادری کلانی هم هستن اون کس من اون کس خیلی صبحش نامدیم فقط من همینجا هستم خدا بشه. شد دو پسر؟ نمو سه پسر. سه پسر. کلانی اکم اون کس گودراجینشون 73. اون کس خیلی کلان. همون کسی میگم اون کس بسیار کلان نمو. خیلی انصاف تخته شد. سلامت. خیلی از اون بیان نقص. دیر که اومدم بعد فرزنده باشم ما بایم کمتر دشوارتر. ولی چون که من بدون تعجب گفتم میتونم که یک قسمی هواداران شما همون صورتایی که شما بدون موسیقی و بدون نوازنده ها میسرایید که طرفدار همین گونه سرود سراییدن های شما هستند. یک قسمی آنها. مقصدی من رو فکر میکنم فهمیدید؟ خب کدام سرود خونم شما بای کنید انتخاب کنید من تیار. اوجی بلندی شما رو ما دوست می‌داریم. اساس هواداری شما. بالاگردانی من باشی همیشه جدا از تو دلم آرام نمیشه تمام عمر من بندی نفس ها به قلبی من زده عشقی دوریشه گلم جانم عزیز آسمانی توی تنها امیدی زندگانی خدا عمر مرا بخشد به جانت بگیر جان من تا تو بمانی. خیلی عجیب میریم. مادرم تو ببین گلی من اشک چشم ترم گوهرم غم و درد و دلت را به جان میخرم مادرم تاج سرم مادرم توی تنها پناه و توی یاورم سرورم تو مهری اول و تو مهری آخرم مادرم بالو پرم. یک معلومات دیگر رو شنیدم نمیدونم اساس دارد ندارد تا جایی که همه میدونن هواداری شما از عینی هستید. بله اما من شنیدم که ولی جان عزیز در اصل در شهر خوجند به دنیا آمده است. بله شما خیلی گپا یک کجا میفهمید؟ زادگاهتون یعنی عینی نیو خوجند. راستی گپ چون همیشه همین باباهای داداهای ما و گذشتگان ما میگوین که فرشته آمین در گذر است. یعنی فرشته آمین یعنی آمین کند زچه همین دعات مستجاب میشد. خیلی است. خلاصه زمستان سال 12 نوامبر ما از مادرم بسیار معلومات میگیرم. فقط از مادرم بسیار میشنیم بسیارتر پیش خودم بگو وقتی بیکاری میشینم بالای زانوشون خواه میرم سرم مساج میکنه رنگی خودم کودک حس میکنم ده همین بالای زانوی مادر خواه میری کو الکه خودت میگه که تو کودکی ده اوجه کودکی نوزاد باری حس میکنم. بعد همونجا مادر همونجا میرن کو مهمانی اونجا خیش تبارم ما بسیار همونجا مهمونیم هم میبینیم که خانه خالی ده همین مادر با بودنش خانه میخواد پر میتواد. بعد یک استوریا خیلی پیش نکردگی بودن وقت پدری رحمتی من زنده بودن میگفتن که تو خوجندی
آخه چه من خوشندی با نخ کردم خب خلاصه 12 نوامبر سال 1982 یعنی تولدخانه نوحه عینی چی مشکلی پیش می بیاد و به فکرم که سلامتی مادرم ناخوب شدگی از چی شدگی است که یعنی بگردن نمیگیرن میگن که خوجام برید و مادری من 12 نوامبر اون وقت علاقه زمستون تیز می اومد برف زیاد میزد اون وقت پدرم رحمتی پدرم قطعی مادرم بعد تقای مادرم شفیور حاجی دومولا اون کس از یک تگی 90 با هستن اون کس زنده هستن از این ماشینه اون وقت ویروس بدگی ویروس های وای خوب بلند چهره سمرقند مویا میبرن خوجان مادرم من در بطن مادرم میبرن خوجان 12 نوامبر 1982 و میبرن و یعنی خانه اکرم مهمان میشن اون کس خیش تباره ختامه اون کس هم کهنه همین خوجام اومدگی خانهشون پنجشنبه نخود شورک میفروشد کو گرمک شورک نخود اما داماد دیتجابه خانهشون همونجا بدگی خب خانهشون حالا همونجا هست گویا مادری من از راه همه بیرون خانه اون یعنی مهمان میشن شب و روز میکنن بعد همون سحر میخیزن وقتی که باز پدرم میگیرن مادر بانیسی میبرن رودمی این تولدخونه پختکار با مادرم خود با خود دلشون میگذارن که من همین آستانه ارتیستا آمدم یعنی خانه همین حافظ ارتیستا همین یعنی اویلی ارتیستا با آمدم همین من ارتیست تولد میکنم چی این فرشته همین درگذر به دیگه ببینید که خلاصه من 2 دکتر در رودمی پختکاری شهر خوجان در رودمی ولایتی رودمی ولایتی گویا تولد میشم بعد ببینید که باز من همون حافظ میشم یعنی هنرمند میشم باز فرشته امین درگذر بودگیش ببینید که باز کار و فعالیت از همین خوجان آغاز میکنم یعنی از همینجا دانشجو شده از همینجا یعنی من رشد میکنم این بیهوده نیده فرشته امین درگذر است همین خوجان تولد شدم باز یعنی فعالیت و دانشجویی از همینجا سر کردم فعالیت حافظی هنرمندی هم از همینجا آغاز کردم و همینجا چند سال زندگی کردم با فرزندای منم همینجا یعنی تولد شد من اولا شکر میکنم که مخلصان من در یوتیوب کانال من همه وقت فعال هستن دیر نگذشته علاقه کلیپی نوی ما با نام رشتی این 2.5 هفته به علاقه 840 چند هزار نزدیکی میلیون علاقه تماشابین پیدا کرد و عموما همین 3-4 سال اخیر خدا با شکر میکنم که یوتیوب کانالی من فعال است یعنی در حال ترانه های ما کلیپ های ما یعنی پرسماتری زیاد میگیرد این البته از فعال بودن مخلصان عزیزم همه شما رو دوست می‌دارم سلامت باشه همین کلیپ رشتی گفتید تا اومدن شما راستی من همین مخابات یعنی کامنتاری ها رو یک بار از نظر گذروندم یگان تا کامنتاری بد یعنی فکری بد رو ندیدم پاک میکنید فکری بد البته بد منیستگی هم هستن البته من یک چیز به کمک زیغ میشم که خب 5 برابر نیست همین قدر مهنت میکنی سرود میسازی کلیپ میکنی مصرف میکنی انرژی را از خود میکنی و از همین 1000 تا یک تا پیدا میشده اون گپ خونی مینیزد التماس معرفت کمتر بالا کنید فهمیشه خب کامنتاری همین خیلی خوشرو نویسید که ما خوشرو فهمیم و ضروری ندارد که مقصد یگون حقارت نویسی یا یگون چی دیگه دشنو نویسی این فکر علاقه عصر 21 هست ما اون مفکوری هایی که در عصر 20 بود ای چیزای ما نمو کمک پیش رویم مقصد فکر میکنم این برای هنرمند بسیار نگاتیو است نگاتیو به آدم زیغ میشه بخیر برای همون کامنتار شما هم البته شما به هم هست خواهید نخواهید نه درست من نمیگم که درمون نیست ما پیش مثال شاید از 1000 تا یک تا مینویسد هوا هم پس پیچی که من نه ممکن من بعد میبینن از بعد دیدنش مینویسد ای ننویسد بیمار میشه من ننویسد بیمار میشم که همه کلتور رو نویسم و میفهمیم نه بیزات اونجا
حقارت کردن و یه چیز بد نوشتن کمک همین معرفت ما کمک بالا کنیم عصر 21 فهمیش معرفت سوادنوکی همین چیز کمتر اون تو کمک برداریم خوب میشه حجت نیست که در همون کامنتار خودت همین کی بدگت نشون دیدی یا نادرست است درست همین چیزی مهم است لیکن اگر به حد به بیماری سخت گرفتار میشید باشید خیلی معلوم برای که ما سالیمشون رو میخوایم که علاج نه هیچ چیزی نمیشه ما پاک میکنیم سلام از بین مردها خیلی فعال همین یوتیوب کانال شما از بین مردهای آوازخوان ها من در نظر دارم همین بعضا سخن ها میشد فلان صنعتکار رقم 1 فلان صنعتکار از دیگران دیده زور همین فکرها میشود این درست است همین از کدام لحاظ بها دادن ممکن پراسموتر یوتیوب زیاد بودن توی ها درآمدهایش بیرون از مملکت زیاد است چطور بها دادن ممکن از نقطه نظر شما همین زور بودن صنعتکار از نقطه نظر من همین یوتیوب ما فریب نمیکند یوتیوب همش آینه برین اونجا مثلا پراسموتر خریدن نمیتونی درست یا چرس کردن نمیتونی رنگ اینستاگرام یوتیوب نشون میدهد که کی چی است به همین خاطر ما اولش رحمت بگم برای مخلصانم که فعال هستم بعد یک چیز دیگه محمود خان که رقم 1 یا رقم 2 این کم نادرست است همین هنر صنعت یک چند ژانر دارد چند ریشه و چند ژانر دارد تماشابینم شنوندش هم همون چیز به موافق شاخه هست درست بعضی آدم هست که استراد بزرگ بعضی آدم هست که ششمقام بزرگ بعضی آدم هست که فلک بزرگ بعضی آدم هست که مقصد رزنبر از تمامش عهدهش میبرد خوندن با تمام ژانر خونده میتوند با گفتی شما بعضیش هست که تویش بسیار بعضیش هست که زگرانیتسه مقصد کنسرتوش بسیار همین است نه که نمره 1 و 2 گفتن خطا است ما همه نمره آخرین پسلین رقمی همه پسلینش نازده و هیچ کی تلاش نمیکنه یک چیزی چند روز پیش برآمدی مهرنگاری رستم رو دیدم در دبی خرسند شدم برای که هموطنی خودم البته مهرنگار اگر نه من با باری گفتم میتونم این زبان انگلیسی رو خوب میدونن به حد انگلیسی هندی روسی عربی هم میدونن به فکرم مهرنگار عموما دختری بسیار باسواد است سوادش عالی است مقصد اینجا رکلامه مهرنگار نه اصلا مهرنگار نیازی به رکلام هم ندارد و مقصدی من اینکه اگر شما هم مثلا دیگر زبان ها رو میدونستید برای باز هم معروفیت شما کار میداد البته دیگر زبان های مثل انگلیسی عربی مقصد اگر چی کنید البته یا هندی مای میتیاد نتیجه میتیاد البته زبان دونی جهان دونی مشاهده میکنم با جز زبان تاجیکی دیگر زبان رو استفاده نمیبرید زبان روسی کم میدونم کم میدونم سلامت باشید بسیار برآمدهای شما بیرون از مملکت زیاد باشد رحمت تشکر هر یک صنعتکار رو وقتی که بیرون از مملکت میبینیم گرچند که مالیوی با ما یگان فایده نیست اما افتخار میکنیم چون که از نام تاجیکستان برآمد میکنند ما سال 2016 در برنامه کنسرتی داف موزیک اواردز داف باما موزیک اواردز اونجا برآمد کردیم سال 2016 در آلمان در هامبورگ در اونجا تمام هنرمندا از تمام دنیا بودن از تمام دنیا و همین گونه کنسرت‌ها زیاد شود هنرمندای ما با گفتی شما رفته برآمد کنن این افتخار ملت است افتخار ما است که همکسبای ما همه موفق هستن آره جون که ما هر چیزی که می‌خواستم پرسیدم سلامت برای جدا کردن وقتتون ایسوری سپاس تشکر اگر یگون گفتنی خودتون باشد ما وقت داریم تمنای من با تماشابینان کانال احراری چینل و مخلصایی که همیشه برنامه‌های نو به نو شما مقصد منتظر هستم و شما سلامتی عمری دراز خوشبختی سلامتی و میخواهم که احراری چینل همیشه رشد کند زیاد شود تماشابیناش به میلیون رسد و ما همون تگمچه تیلاگین همراه باز
дар якҷоягӣ муборакбод кунем ва қайд кунем. Саломат бошед. Раҳмати калон, ҳамин дар бораи Аҳрори Channel ҳарф задед. Ин ҳам беҳуда не, барои ки ҳамин тавассути Аҳрори Channel, яъне YouTube канали Аҳрори Channel шуморо ҳазорҳо нафар дархост мекарданд. Саломат бошед. Ташаккур. Ташаккур барои муҳаббататон, ташаккур барои самимиятон, ташаккур барои ин қадар меҳру ихлоси беандозаи шумо. ҷаҳони сипос. ман хоки пои шумо. Саломат бошед. Ака, раҳматуллоҳи калон. Саломат бошед. Саломат бошед. Ташаккур. Салом дӯстон. Як дақиқа вақти шуморо мегирам. Мехоҳам маълумоти муҳимро ба шумо расонам. Инам бошад сарпарасти кулли барномаи мо Бонки Имон International. Бонки Имон International метавонад дӯсти наздики молиявии шумо бошад. масалан ба худатон ва ба атрофиёнатон савол диҳед ки вақтҳои охир маблағҳоятонро дар куҷо нигоҳ медоред ва дар натиҷа чӣ воқеа рӯи кор меоянд. ман маслиҳат медорам ки маблағҳоятонро ба Бонки Имон International ба пасандоз гузоред ва солона 18% даромад гиред. ана ин аст дӯсти ҳақиқӣ ва дӯсти наздики молиявии шумо Бонки Имон International.